Sir, paano po mag-apply ng SSS? Wala kasi ako at gusto ko po sana mag-apply. Dito po ako sa Kuwait. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Yan, bali, sunod ko pong i-share na video is kung paano kumuha ng SSS number online. And sa mga kabayan po natin na walang SSS number, pwede po tayong kumuha online pag gusto nyo po magbayad ng SSS nyo. Yan, para masagot na rin po natin yung tanong ni kabayan. Shoutout po sa inyo, ma'am. Sir, paano po mag-apply ng SSS? Wala kasi ako at gusto ko po sana mag-apply. Dito po ako sa Kuwait. Ayan, bago po kayong mag-register online para makakuha ng SSS number, i-ready nyo na po yung mga requirements. Unang-una po yung documents na isasubmit nyo. Isasubmit ko po yung birth certificate ng kasamaan ko. Shoutout din po pala kay RJ sa paggamit ng account niya. Kung wala po kayong birth certificate, pwede nyo pong gamitin yung passport nyo at iba pang ID. Makikita nyo po sa video. Tapos ilista nyo na po yung mga personal info nyo, yung email address, contact number, address sa Pilipinas, tapos yung beneficiary information po para tuloy-tuloy na po yung register nyo at di nagkaroon ng delay para hindi po mag-error kung sakali. Siguraduhin nyo po tama yung email nyo kasi doon po magsisend ng link yung SSS para makapag-proceed. Okay, simulan na po natin mga kabayan. Ayan, punta po tayong Google. Type po natin yan, SSS. Ayan, sa pinakaunahan, Republic of the Philippines, Social Security System. Scroll nyo lang, ayan, apply for an SSS online number. Click nyo po yan. No SSS. Slide nyo lang yan pag nagbukas ng panibagong window. Ayan, maliit po kasi sa cellphone. Click nyo yan here. Pupunta na po kayo sa, ayan, personal record. May step by step guide po dyan. Siguraduhin nyo po tama yung details. Ayan. Generate SSS number. Click nyo po itong list of required supporting documents. Ayan, unang-una birth certificate. Pangalawa yan, syempre sa mga kababayan natin na OFW, may passport naman po sigurado tayo. Pwede nyo rin pong gamitin yan. Scroll nyo lang. Tapos click nyo na yung start. Ayan, registrant record verification, pinakauna. Pag wala po kayong middle name, pwede nyo piliin nyo nung pangalawa dyan. Pero pag complete name, okay na po yan. Lagyan ko lang ng details. Yan, last name, email at date of birth. Siguraduhin nyo po tama yung email kasi doon po magsisend ng confirmation link. Click nyo yung box na yan. Tapos isa pang box ulit. Click nyo na yung submit. Ayan, check email confirmation. Nasa email na po natin yung link na confirmation link, kaya dapat tama po yung email. Ayan yung message ng SSS. Ayan po yung link, yung blue. Click nyo po yan. Ayan, mababa pong page yan. Ayan yung pinakauna, basic information, full name, pangalan ng nanay sa pagkadalaga, email at saka mobile number at saka address. May mga drop down po dyan. I-click nyo lang yung drop down na yan para may mga pagpipilian na po kayo dyan. Pag wala naman, manual type nyo na lang po. Manual input nyo na lang. Lagyan ko ulit ng details. And reviewin nyo lang yung details nyo. Yung may mga asterisk lang palagi lalagyan nyo. Yung mga wala, okay lang, skip nyo na lang. Ayan, pagka sa probinsya kayo, click nyo yung province. Ito yung mga drop down na sinasabi ko. Sa probinsya, kadalasan wala pong street or kaya dito naman sa purpose of registration, siyempre dito po tayo sa Overseas Filipino Worker. Tapos click nyo yung country kung saan bansa kayo. Estimated salary nyo. Tapos yung foreign address nyo. Pag okay na, reviewin nyo lang po ulit yan. Yan, pinorward ko na po kasi to para mabilis. Contact information, yan.
Pag okay na, click nyo na yung next. Sunod na page naman yan, social status, yung marital status, nationality, place of birth, religion. Yan, may mga drop down din po dyan. I-click nyo lang yan, drop down na yan. Tapos click nyo na yung next. Ayan, ano naman po yan, beneficiary page na po yan. Maglalagay ko na po kayo ng beneficiary dyan. So may mga asawa at anak. Pag nalagyan nyo yan ng details yan, click nyo lang ulit yung next. Malapit na po yung matapos. And prepared user ID, importante po ito para pag mag-apply kayo ng SSS mobile app. Yan na po yung gagamitin yung prepared user ID. Tapos height and weight sa baba. Pag okay na, click nyo na yung next. Ayan, summary information na po yan. Pwede nyo po pong i-edit yan. Kasi pagka na-next nyo na po yan, hindi na po yan may edit. Sa branch na po kayo pupunta. Pag okay na, click nyo na yung generate SSS number. Tapos click nyo yung yes. Ayan, upload documents naman po tayo. Birth certificate po i-upload ko. Pero pagka iba yan, click nyo yan sa B. Birth certificate. Tapos, click nyo yung choose file. Tapos files. Hanapin nyo na i-upload yung files. And that, nakalagay po dyan dapat receive. Tapos ayan, the document has been uploaded. Okay na po yan. Pwede nyo na po yan i-submit. Click nyo yung submit. Tapos scroll nyo lang yan. Tapos proceed. Ayan. 100% na. Congratulations. You have successfully applied for an SSS number. Okay na po yan mga kabayan. May SSS number na po kayo. Scroll nyo lang. Yan, nasa baba po yung registration information nyo, SSS number nyo, full name. Yan, gawin nyo po, screenshot nyo po yan. Yan po yung SSS number, nakalagay po dyan. Tapos pwede yan i-print, i-screenshot na lang natin para masave po natin. Pwede nyo rin po yan i-print at ma-download yung personal record nyo. Kumbaga pinaka-iwan po yan. Yan, click nyo yan. Check nyo yung box na yan muna. Tapos print. And mapupunta na po yan sa download folder nyo. Back lang natin. Pag okay na po yan. Click nyo na yung done. Okay na po, may SSS number na po kayo mga kabayan. Pwede na po kayong mag-apply sa SSS mobile apps. Maraming salamat. Ayun mga kabayan, sana nakatulong po itong video na to. Kung meron po kayong mga katanungan, comment lang po kayo or message sa aking YouTube channel at Facebook page. Pakipollow na rin po at pa-share. Maraming salamat.